Tiprasa Shiklarok Aji Mongkeri Rang Pusha Kerini Bagai No Kok Yakari Fatar Hasdeo Rang Ajinani Hni Matang Layo. Fiaba Baksha Borok Rang Ajina Hni Tanke Tai Nogo Kifli Shokbaya Bo Ongui Tango. Tai Nokongni Borok by Hasas Dongoi, Nogni Borok by Malaina Musungibo Ma Fayango. Ahainose Tripura Hasdeo Aji Mongi Asuk Shep Shap Keri Angani Bagai, Tini Buma Bufa Busha Bihik Yakari, Hasal Hasalo Shamok Kanani Hni Matanzao, Triprasha Lokorok. Wansho Munoti no Tribal Welfare Department Shaktar Mumbai Triprasha Lokorogni Ajimoni Bagai Kashalam Piogi Zakha Montri Bikas de Bormani Yakti Triprasha Lokorogni Hamrani Bagai Ajimoni Bagai Razakor Agortalawa Jamung Palnani Bagai Telagari Yafar Zaka Palnok Nani Bagai Triprasha Lokorogno Yafandayangi Manzaka Triprasha Hamkarai Montri Bikas de Borma Basang Shala Omani Shlaitebo Shukang Moni Bagai Buni Dafabai Baksha Himnani Bagai Aji Mungnoti Hamkrai Klainani Huni Shaka Montri Bikas de Borma Belai Hambai Joto Media Rango Tini Chini Tribal Welfare Department Hoite Chini Agortola Tongai Rango Bui Baksha Buni Dafabai Baksha Bania Kainani Bagai Jung Tini Department Hoite Jung ছয়টা ফুট মানে চাথাই ফালানি বাগৈ जों तिनि तरफ बरग तिनि जों डिस्ट्रिबिउशन खायका आगामी दिन चिनी बररंग चिनी जारा बरक दफानि ब चिनी तिप्रासारंग जों ब बुनि दफाबाय बाक्सा जों ब बानिया खायना मुसंग आगामी दिन चिनी बररंगनि बागै जों आं एज ए तिप्रासा हामक्राय मन्त्रि इंगै जों मुसुक दिन चिनी बररंग जे बानिया खायनानि बागै जों चिनी डिपार्टमेन्ट होइते चिनी डाइरेक्टर जेबेबे सामुंतां दङ चिनी सेक्रेटारि जेबेबे सामुंतां दङ चिनी दफानि बागै जों बुसखांगो बुनि दफायबे बाक्सा जों बानिया खायनाय आमानि बागैनो प्रथम दाब जों ओ जे चाथाय फालनानि बागै सहर चाथाय फालनानि बागै बंनो ताब ठेलागारि रिजाखा आगामी दिन बंनि रां पैसा जे नांमाने बंनो रां पैसा जों सापर्ट खायनाय ते आगामी दिन जों बुरि रंग टम टम फोरोंगै टम टम इलेक्ट्रिक्स माने टम टम उन्नत धरনের टम टम जों टम टम जों बुरि रंग भांनाय बे आगामी दिन चिनी तिप्रासारखौ जों गया बयबे बाक्सा जों आगनाय जों आबानि बागैनो चिनी तिप्रासा हामक्राय नि बागै जों सबसन वानसुगै दङ चिनी दफाबो जों चिनी डाइरेक्टरनि लगे जे खायना माने खाय दङ जों तिप्रासारनि बागै जों अनेक किछु खायनाय बे बुसखांगो चिनी तिप्रासारनो आगग्रिना बागै जे नांमानि जों खायनाय सारनिके अमाहाय दुगान चिकन सानि बिसिंते बुसुदारते हामक्राय बिसिंते रां मारि आजि माननाय आं खरकसे चेराय आनो आनि नगो सकपायजाक कयेकदिन सिगां এই উত্তর গেটো চিনি রাজবাড়ি বুসখাঙ্গ কাইসা চেরাই মান্দাইনি চেরাই বসাও সার আং ডেলি ফালমায়া পরে 20,000 টাকা আং ফালিমান হনো যদি 20,000 টাকা যদি ফালিমা খাকায় মিনিমাম 10,000 ব লাভ খায়ো একজন চেরাই যদি 10,000 টাকা লাভ খাইকায় মাসে 3 লাখ টাকা লাভ খায়ো 3 লাখ টাকা যদি না লাভ খাইকায় তাইতাম নাংবা কাইসা ফার্স্ট ক্লাস অফিসার চিনি ডাইরেক্টর সে 3 লাখ টাকা মায়ানা হ্যাঁ কাইসা বানিয়া খাইনি যদি 3 লাখ টাকা ইনকাম খাইমা খাকায় বিনি তাইতাম নাংবা বিনি সংসারাव কোনো অভাব দंला আবানি বাগैनो जे सिक्ला चेरायरंनो जों बुसखांगो तेब आगग्रिना बागै जों स्किल डेभलपमेन्ट बिसिंते गारि चाका थाफानानै गारि सोखै थाफानानै गारि फोरोंनानै जे स्किल डेभलपमेन्ट खायमावनो चिनि बररंनो जों खायनाय जों बुसखांगो चिनि तिप्रासा चेरायदों जारा साख्रिनि बागै गुरि तंनारा ओ सिक्लारंनो आं सावो फायदि आगग्रि बुनि दफायबे बाक्सा आगग्रि बानिया खायनो आगग्रि जों लंनि लगे तंगो जों जे रां नांमाने जों रां लिनाय हामबाय बेथ बांलाय गयदों ang tini dugan mama ni ang mono an family member ni one so go de bo an family kaisa member no manga ang tini omo bai besek ako gima ako nan chesta khaya no nga besek ni ni ako bai basa omo bai de sa ako nan chesta amaki application di de amake bagi rijaka na application sarano amake rijaka application roi no ano sar sahajya khlaika ani nogo chakri pakri kre yaban bagi sarano om bai phanu nan bisa choliga di ni ano sar help khlaika o je banian bisingte busurok aji mana hineni bukhawo chongoi tongtabo ang do mo tabo fast dugan bang tab bisi saimani ako busurok no bot ko buini kubok namani hingga kahamnu solo ni knawo hingga mana access ta khaina yano busuk plaiman tam item ro phaliman o jaga sanamai hingga ang sini traditional food no ronai jemon bangoi pork porta chicken porta budok roti ang asun doan bo thayo nang obono berawai phatnai ang komo bijay kumar chomani ronai an ro kar krishna nagar na tuli mungkhenin rekha acha amba